Patay 5 minutes ha. Sige. Kadali lang ha, kadali lang. Mudul ko para maklaro ba? Ayun o. Oh. Yung GPS. Okay. Ikaw. Sarap po. Yan na, nasa balay. Oh. Kung sa man nagana pa din magdidala. Ay. Ikaw, sir. Wala nang inumin eh. Wala na yun namin. Ano eh? Yan. Paul. Posing lang dyan. Yan. Sige. Lumilipad. Pak! Pumutok. Yung isa. Ako ito dala, diba? Okay. Ayun, isa pala Hello. yung puti, gago. Kana isa. Yo, dagan pa rin. Inom mo na yan mo. Ginayin mo lang ako. Ano mo? Sige mo, papusing dara oh. Apil ba tong isa? Tura. Bit-bit og red horse. Sige. Rosario lang po. Sige. Pakitan ko sa dalan na patulong sa inyo. Patay. Relax. Bye-bye. Bye-bye. Sino? Bye-bye. Wala babay. Ilabay na. Oh. Hoy. Bye-bye. Si babay. Tara po naman yung rosoy, gago. Wala na. Wala mo sa. Sir. Asa man ta, sir? Babay mo ta. Pase na ta.